taw, be. Good morning, i-challenge ko sa imo. Available mo Facebook. Yes, lang taw, be. Isa kita ka-vlogger dire sa Roa City. Kung nakapalo ka sa akon, tagaan ta ka 500 pesos. Copy lang. Oh, sure bolo, ari oh. Tuod lang, legit. Okay, ari. Akong pangalan, user. User? Y-O-H-C-E-R. Y-O-H. Zebra. Eagle. Eco, kag R. Okay? Nakapalo mo na kasi yun. User TV Production. Be, sabi? Sir, hindi ko Wala pa ka nakapalo. Sayang. Palo na lang. So mga idol, ari kita subong diri sa may barangay Dinginan, no? Na para sa mga followers ako diri sa barangay Dinginan. Ulat-ulat ka mo, mabalik ako diri ha. So may shout out ka? Wala lang. Sayang, no? 500 pesos kita ni, oh. So sayang. So damo diri kita ga-request nga ma-vlog puno kita diri para sa 500 pesos challenge naton. So sayang. So ipalo na lang. Hindi pwedeng free na lang, sir. Anye! Kapalo kayo. So, hindi pwede. So, dapat nakapalo. Pero mahuya kita sa kapalo. So, 500 pesos. So, thank you, kid. Papayari mga idol sa Dinginan kita. Yun na yun.